Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. 70% ng andam ang preparasyon sa Sinulog 2026. 6 anyos nga batang lalaki napaso sa miulbo nga lantaka. Mga taga-Olango Island misugat sa bagong tuig nga walay kuryente. Ug usa ka mandawihanon nagpadayon sa iyang tinguha nga mamahimong astronaut. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. %70 na nga andam ang dakbayan sa Sugbo alang sa kapistahan ni Senyor Santo Niño ug sa Sinulog 2026. Sayranta ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sa suman sa Yuletide season, ang Sinulog 2026 usab karon ang gitutukan sa lokal nga kamhanan ug sa atuang kapulisan aron masiguro nga hapsay ug malinawon ang dako nga kasaulugan dinhi sa Sugbo. Gipaniguro sa lokal nga kamhanan nga nahan-ay na ang tanan alang sa dakong kulturanhon ug relihiyosong kalihukan sa Dakbayan Sugbo. Ang Sinulog Festival ug ang kapistahan ni Senyor Santo Niño sa maabot Enero 18. Mato ni Konsehal Dave Tumulak ang gisangunan sa Sinulog activities nga 70% na nga andam ang dakbayan og 30% nga nahabilin. Ang mga ginagmay detalye na lang ug ang pagsugod na gyud sa aktibidad. Sayo nga nakapanganda matud pa ang Sinulog Foundation Incorporated nining maong kalihukan. Lakip sa gipaniguro nga masunod ang dagan sa programa sa Sinulog Grand Parade nga pagasugdan sa buntag pinaagi sa Santos nga misa nga pangunahan ni Archbishop Emeritus Jose Palma hangtod nga mahuman ang target nga alas 7 sa gabi. Doon usay pagbutang nga bleacher sa ruta sa Grand Parade nga kapahilunaan sa mga tumatanaw. Magbutang usab og mga portalets ug girasig ang mga establishmento nga mo paggamit sa ilahang mga pansayan. Halos na kompleto na nato ang atong mga preparasyon. Ang D-Day na lang mo atong paabuton. Samtang ipakatap sa Philippine National Police ang 10,000 ka mga pulis, uban ang mga force multipliers nga mao'y mo siguro sa kapsa o kalinaw sumaabot nga Sinulog 2026. From January 5, mo na ang send-off nato sa tanan natong security. Naglakip January 5 at 6 a.m. dire sa Cebu City Sports Center. Ato nang i-deploy as early as January 5. Makita na ang mga security, mga kapulisan, mga volunteers. Lakip sa hugot nga gipangandaman ang relihiyoso kalihukan nga pagasugdan sa Misa Novena karong Enero 8 ug ang katumanan sa pangilin sa Enero 18. Sa dili pa mo abot ang big day no sa Enero 18, sunod-sunod nga makalihukan in line usab sa pagpahigayon sa kulturanhon o relihiyosong kalihukan sa kapistahan usab ni Senyor Santo Niño ang gibantayan or bantayan sa atong awtoridad aron masiguro kuning hapsay nga mapatuman. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Napaso sa lantaka ang usa ka bata sa Negros Oriental. Samtang gidaghanon sa firecracker-related injury sa probinsya sa Negros Oriental, Misaka. Ang detalye sa report ni Orchids Lapingkaw. Napaso ang duha ka kamot sa 6 anyos nga batang lalaki. Human siya mabutan og lantaka sa barangay Azagra, Tanay City, Negros Oriental sa pagsugat sa bagong tuig. Gisuwayan matud pa ni Ninyo, dili niya tinuod nga pangan nga pabutan og lantaka sa iyang uyuan. Apan kalit nga mikayo ang tumoy sa lantaka, dali siyang gidala sa urgent care clinic diin siya gitambalan og gipapauli ra sa ilang panimalay. Matud sa bata, dili na siya magpabuto og bisan unsang klaseng firecracker. Namutong pa ka? Dili. Matod sa iyang inahan, wala magpatuo ang anak dihang iya kining gibadlong. Nagpasalamat na lang sila nga wala mabuti ang ilang anak. Nakadungog na kog magnay ni Siyok. Muna to pagkakuan misulod siya gahilak. Di kong gabuyag magpagay man sa ulo kay nakuan jud anang latakan yun. Og tungod gihapon sa lantaka, nakaangkon og samad ang 12 anyos nga batang lalaki sa barangay Poblasyon 6. Kini usab ang gidangatan sa 16 anyos nga lalaki nga residente sa barangay Poblasyon 9. Samdan usab ang 26 anyos nga babae sa barangay 9 didto sa iyang tiil dihang naigo sa kwitis samtang nabarug atubangan sa ilang balay.
Ang upat ka mga biktima sa Tanay City lakip sa 17 ka mga individual sa Negros Oriental nga nakaangkon og samad sa pagsugat sa bagong tuig. Mas daghan kini kung ikumpara sa 15 ka mga kaso nga na-record sa miaging tuig matod sa kapulisan. Daghan nila ang biktima sa buga. Sa dato sa DOH Negros Island Region, 69 ang kinatibuk ang kaso sa rehiyon gikan sa December 21 hangtod na sa January 1, 2026. 49 ka mga kaso gikan sa Negros Occidental, 17 sa Negros Oriental, 2 sa Bacolod City ug usa sa probinsya sa Siquijor. Ako si Orchid Silapinkaw, Balitang Bisdak. Patay ang 13 anyos nga lalaki human kini malumos sa usa ka dam sa Wangonhan Duay sa Dueros sa Bohol. Nahitabo ang insidente kagahapong adlaw. Ang namatay usa ka grade 6 student nga nagpuyo sa Sitio La Roca, Labugon, Duero. Matud pa ni Zeth and Zion Vlog kinsa maoy nagkuha sa video nga matud sa lola sa biktima nananghid kini nga magduwa og basketball kauban ng iyang mga barkada ug usa ka igsuon. Apan wa na dayon hinungdan nga ang uban kanila midiretso sa dam. Matud pa sa mga nakasaksi nga human maligo sa dam ang biktima, naglingkod kini og kalit lang na tumba nga nagtakilid og pagduol sa mga tawo kaniya, nakitaan kinig nagkirig. Gisuwayan pa pag-revive sa mga tawo ug dali kining gida sa tambalanan apan gideklarar kining dead on arrival. Matud sa lola sa namatay nga dunay history sa patol ang iyang apo. Misugat sa bag-ong tuig nga walay kuryente ang mga residente sa Olango Island. Samtang Mactan Electric Company kun MECO mipasabot nga mi-overload ang demand sa kuryente sa isla, hinungdan nga mipatuman sila og safety protection sa transformer. Si Luan Mirondinas sa report. Alas 6 sa gabi niadtong December 31, nasinati ang unang pagpidok sa kuryente sa Olango Island matod sa usa sa mga residente sa dapit. Apan nisiga ra kini pagbalik human sa 20 minutos. Pagka alas 6:45 na usab sa gabi, subli na usab nga nasinati ang brownout ug nabalik ang kuryente pagka alas 9 na sa gabi. Busa ang mga nangandam sa ilang panihapon ug pang medianoche sama niining na nagsugba og seafoods, nagluto og lechon belly ug spaghetti, nigamit na lang sa flashlight sa ilang cellphone aron sa pag-iwag sa ilang giluto. Apan nibalik na usab ang pagpidok sa kuryente pagka alas 11 sa gabi nga nilanat og 40 minutos. Ang katapusang brownout nga ilang nasinati natunong pagka alas 12:30 sa gabi. Ug pagka alas 2 na sa kadlawon, hingpit nga nabalik ang supply sa kuryente sa tibok isla. Matod ni Engineer Gilbert Pagobo, Senior Vice President ug General Manager sa MECO, nga fully servicing o walay suliran ang ilang mga generator sets sa isla. Apan tungod kay nisaka og 18 to 20%, gikan sa December 24 o pagsugat sa Pasko nga demand sa supply sa kuryente, sa December 31 o pagsugat sa bagong tuig, hinungdan nga nipatuman ang MECO og safety protection sa ilang transformer batok sa nasinating overload. This is actually the first time that the New Year demand is higher than the December demand. So that's why the safety protection for a transformer overload actually activated. Subay niini, giset na sa MECO ang protection sa ilang transformer gikan sa 80% ngadto na sa 89 to 90% ang allowed capacity. In anticipation for an additional load in the future, we're actually requesting the provider to install another transformer to mitigate the similar issue in the future. Itandi sa supply sa mainland Lapu-Lapu, diin gikuha ang supply niini sa kuryente sa system o sa grid mismo, ang sa Olango Island off-grid ang source sa supply sa ilang kuryente. Nagpasabot, gikan ng ilang kuryente sa gimontar nga mga generator sets sa isla. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Kapinduha ka semana na lang ug sa ulugon na sa Sugbo ang tinuig nga kapistahan ni Senyor Santo Niño. Usa sa highlight nga gipangandaman sa mga otoridad ang fluvial procession. Gianunsyo sa Coast Guard District Central Visayas nga magpadayon ng registration sa mga musalmot hangtod sa January 10. Dito nga sa duha ka division ang musalmot sa mga sakinang pandagat nga gibase sa gidakon. Ang mga dagkong barko nga dunay gibugaton nga 35.1 ngadto na sa 300 gross tonnage gibutang sa Division 1. Samtang ang mga sakayang pandagat nga ubos sa 35 gross tonnage ang ibutang sa Division 2. Libre ug walay bayad ang registration.
Apan kinahanglan lang nga personal nga moadto sa buhatan sa Coast Guard substation aron mo apply sa registration. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Magpaabot ang mga motorista nga may rollback sa produktong petrolyo sunod semana. Gipahibaw sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga 50 sentimos ang gibanabanang pagminos sa gasolina, 15 sentimos usab ang pagkunhod sa diesel ug 20 sentimos usab ang kerosene. Gipahibaw ni DOE OIMB Assistant Director Rodela Romero nga ang pagkunhod sa presyo sa produktong petrolyo subay sa 3-day mean of Platts Singapore o MOPS sa patigayon sa lana sa merkado sa kalibutan. Ang gipaabot nga rollback subay sa nagsugwak nga supply sa produktong petrolyo ug menos nga demand sa mga dagkong konsumidor sama sa nasud sa China. Moabot sa 73 ka mga tao ang nabiktima sa mga firecrackers sukad December 21, 2025 hangtod January 1, 2026. Kini ang opisyal nga datos nga gipagawa sa Department of Health Central Visayas. Din mas ubos kini og 8% itandi sa 79 ka mga kaso ni adtong tuig 2025. Ang Bohol nakatala og siyam ka mga fireworks injuries. 27 sa Cebu Province, 20 sa Cebu City, 16 sa Lapu-Lapu City ug usa ka biktima sa Mandawi. Samtang adunay 274 ka mga disgrasya sa kadalanan ug adunay say 38 ka mga chronic lifestyle-related diseases. Daghan ang nagtuo nga adunay trabaho sa gobyerno karon. Maong nangadto sa City Hall sa Mandawi kaganiha ang mga adunay transaksyon. Samtang renewal sa business permit sa syudad, sugdan ug mga adlaw. Ano ang report ni Nico Sereno? Nag-abot-abot sa Mandawi City Hall kaganiha ang mga taxpayers para moasikaso sa business permit, mubayad og buhis ug ang uban may tuyo sa city assessor. Apan walay trabaho ang gobyerno karong adlaw. Subay sa kamanduan sa Malacañang niadtong wala pay Pasko. Sa Enero 5 pa mubalik ang trabaho. Samtang sa Mandawi City Sports Complex, kun diin gi-set up ang business one-stop shop tungod sa maong kamanduan, wala pa sab kini abrihi karong adlaw. Duna kunoy pipila gihapon nga nasayop kay nagtuo nga naay opisina karon. Hinuon gipahibaw sa taga Business Permit and Licensing Office kun BPLO ug mga adlaw Sabado buksan ang one-stop shop. Gikan pa kagahapon Enero 1, pwede na ang aplikasyon sa renewal online. Pero ang pisikal nga opisina, ugma pa mag-abli. Usa na to nga nakita nga challenge will be ang sa tawag ani natay mga naay new systems ang atong uban nga partner agencies like the Bureau of Fire. Although na-implement na way back before, karon lang perting daghanan na. Matod sa BPLO, higpitan nila ang inspeksyon sa mga negosyo karong tuiga. Ay tadaan ko ani sa expectation ba. We will be more strict sa enforcement. Sayon lang atong renewal processing but dili na ta sa enforcement na side. Mas ma-focus. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Napalgang patay ang usa ka Australian national sulod sa iyang balay sa Mandawi City. Anaana sa state of decomposition ang 76 anyos nga lalaki dihang nakitaan kini sa giabagang kwarto sa barangay Giso. Gituhuang pipila ka adlaw na kining patay dihang napalgan. Wala hinuoy na bantayang team mailhan sa foul play. Apan padayon ng investigasyon sa kapulisan kabahin ni ini. Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka wa mailhing motorcycle rider nga nalambigit sa head-on collision. Pali sa laing motorcycle rider alas 4 sa kadlawon kagahapon Enero 1 sa barangay Luok, Lapu-Lapu City. Mato di Police Captain Edsel Petesio, Information Officer sa Lapu-Lapu City, nga nadala pa sa tambalanan ang naaswing rider. Apan pagka alas 10 sa susamang adlaw Enero 1, nakabsan gayud kini sa kinabuhi. Dugang ni Petesio, walay sulod ang U-box ni ini ug wala say mga nakuhang ID o lisensya gikan sa maong rider. Aron unta masubay ang iyang identity. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police, nasayran nga gikan sa barangay Poblasyon ang maong rider ug nagsubay sa daan paingon Cordova.
Samtang ang gikabangga ni ining laing motorsiklo gikan sa Cordova Road paingon sa Barangay Poblasyon. Apan pag-abot sa Barangay Luok, nagka head-on collision ang duha ka mga motorsiklo. Parehong nadangat sa tambalanan ang duha ka mga rider ag ang usa ka angkas. Hinuon matud sa Lapu-Lapu City Police, luwas na sa makuyaw nga kahimtang ang usa ka rider ug na-discharge na sa ospital ang iyang angkas. Wa pa matino sa kapulisan kung nakainom o nakatagtilaw ba ang duha ka mga rider atol sa hitabo. Dili na to ma-kuan to ma-determine since wala man gud sila ma-undergo lagi Cortes pa tungod sa i-priority na din nato ng mahatagan sila og first aid man ba. Planong i-regulate sa syudad sa Mandaue ang paggamit og mga drones, tabanog og laser lights. Usa ka ordinansa ang giduso sa konseho sa syudad alang niini. Gipasabot ni Konsehal June Arcilia ang mipapasar sa ordinansahon. Gihimo nila kini subay usab sa hangyo sa kadagkuan sa Mactan Cebu International Airport. Tungod kini kay duol ra ang distansya sa Mandaue sa airport nga posibleng makaapekto sa mga low-flying aircrafts ang paggamit sa mga drone, tabanog ug bisan balloon. Mopatawag pa hinuon og public hearing ang konseho kabahin sa maong ordinansa nga napasar na usab sa Lapu-Lapu City. I-regulate gina siya kay ipakuan naman gid sa Mactan report nga i-regulate na gid nga kada barangay taga-agi nato sila responsible para pagbantay sa barangay gibawal na gid na. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa sa kinaham nga pagkaon sa usa ka kananan ang halang-halang nga kugita kon spicy octopus. Tilawan nato kini ug uban pang mga putahe sa report ni Alan Domingo. Kini ang mga kugitang gagmay o gitawag nga tabugok nga gibutang na sa kawa alang sa pagluto sa paniudto. Gibutangan dayon og mga nagunang sagol ug ubang pangpalami. Mas napalami pa ang tamis halang ang timpla nining pagkauna ug wa magdugay na luto na nga naghuwat na lang sa mukaon kanila. Gawa sa spicy octopus na usab ang nilarang nga mamsa ug ubang mga pagkaon gikan sa dagat. Nasagulan hinuon ang ilang putahe og putsero. Pinakadabis gina na mga putahe dere. Samtang wa gyud molubad ang kalanon nga tatakbisdak nga mao ang tuslo buwa nga mugna sa utok sa baboy. Kining pamilya ang kaon ini. Ang ilang inahan unang higayon nga nakakaon og tuslo buwa kay matod pa didto sila sa Mindanao. Sa wa pa katilaw gilainan siya apan dihang nakatilaw na. Uy, lami man di ay. Lami gyud okay kayo. Wa man sa Mindanao. Wala. First time ginamo ning kaon sa tuslo buwa. Dami kayo. Lami gyud. Pero mukaon nakadaan utok sa baboy. Kaon na daan. Pure utok with mix na siya sa nasa ginaling mix siya sir. Unlike sa uban is mga dugo ang gigamit nila sir. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa mga talisay nun, gikatakdang mubisita sa Talisay City ang pilgrim image ni Senyor Santo Niño ug Mang Adlawa. Gikan sa Basilica Minore del Santo Niño, magsubay kini sa Osmeña Boulevard, dayon sa Natalio Bacalso Avenue, lahos na sa Barangay Bulacau. Mulahos dayon kini sa Cebu South Medical Center, diin isuroy ang imahen sa matag ward sa Tambalanan. Human sa Santos nga Misa, mulahos kini sa Talisay City Jail Facility. Adunay vigil nga ipihigayon sa pilgrim image hangtod na sa sayong kabuntagon. Sa Enero 4, mubiya kini og ihatod sa Mother and Child Hospital sa Dakbayan sa Subo. Ibalik ang imahen sa Senyor Santo Niño sa Santo Niño Parish sa Barangay Mohon, Talisay City. Dayon ihatod sa Santa Teresa de Avila sa Barangay Poblasyon. Human niini ihatod na usab sa Our Lady of Consolacion sa Dakbayan sa Subo. Ninihit ug nimahal ang presyo sa bugas matod sa mga manindahay ug bugas sa Lapu-Lapu City Public Market. Atong sayran sa report ni Luan May Rondina. Sa tanang
tindahan sa bugas sa Lapu-Lapu City Public Market, bugtong ang broken rice na lang nga ganador ang tag 40 pesos matag kilo. Bisan ang numero 14 nga mais, tag 43 ang kilo. Ang tanang bugas humay ni tungtong na gayud sa tag 50 pesos matag kilo pataas, depende sa klase. Labing mahal ang ganador nga niabot sa tag 60 pesos ang matag kilo. Pil gina mo mahal na kayong bugas. Ya, ang ilang giingon nga tag 20, asa naman taon ron? Tag 20 kilo, wa man. Kahinumduman, niadtong September 1, 2025, nipatuman si Presidente Bongbong Marcos Jr. og 60-day suspension sa pag-import sa mga regular o well-milled rice o gilugwayan kini hangtod niadtong December 31. Kini aron kaprotehian ang presyo sa bugas humay sa mga local farmers atul sa panahon sa ting-ani. Ang sunod-sunod nga mga bagyo nga nasinati niadtong 2025 ang usa sa gitumbok nga hinungdan sa pagmenos sa supply sa bugas. Ug di samot pagayud pagsaka ang demand sa pag-abot sa buwan sa Disyembre diin daghan ang mga parties ug pangregalo. Di man unta nimo mahal kay daghan biya tag supply sa Luzon, di ba? Unya mao tong gikuan kana ay bisan pa og giban ang importation until December, gi-stop man until December. Bisan pag i-stop na siya, sufficient pa po atong bugas unta. Pero tungod sa mga bagyo, mo nang nangyunani. Mga budigar o mga isuod, nihit ang bugas, mga mga stock ba. Lakip sa ninihit ang supply, ilabi na karon nga mo'y pagtapo sa Pasko ang tag 5 ka kilo nga premium rice. Busa si Nanay Virgie Cruda nga nanag-iya og usa ka karinderya, nihimo na lang usab og mga pamaagi aron di usab maapektuhan ang budget sa iyang mga customers. Gamay-gamay na lang. Ikaw na lang adjust sa imong tapo sa kanon. Jeez, pero gamay na lang. Para makakaon ang tanan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Sa panahon nga daghan ang nagduha-duha sa kaugmaon, usa ka Cebuana ang nagpakita nga ang damgo walay gilayon, bisan pa og kutob sa kalawakan. Si Polly Basubas, usa ka batan-ong babay nga adunay dakong pangandoy nga mamahimong astronaut. Karon naghatag og paglaom ug inspirasyon sa mga Pinoy. Aniya ang iyang talagsaong sugilanon. Ngayong adlaw, my name is Florence Pauline and I was Sa kasika sa Subo, didto mitungha ang damgo sa usa ka bata. Usa ka damgo nga mas halayo pa sa kabukiran ug kadagatan. Si Pauli Basubas, kinsa taga Mandawi City, sukad pa sa pagkabata nagtan-aw na sa langit nga puno sa pangutana ug paglaom. Alang kang Pauli, ang mga bituon dili lang kahayag sa gabii kundi simbolo sa usa ka pangandoy nga iyang gustong maabot. Gani, usa ang iyang lolo nga naghatag kaniyang inspirasyon aron nga mopadayon sa iyang pangandoy. I think my lolo definitely is someone na I was very watched with, and kanang koan said he was very interested in nature and like watching documentary. I grew up in a family na we are kind of living a provincial life and kanang ikagabi like clear kay ba makita ang stars, so during those days marag ma-curious jud ko about like nature and then what's out there in the stars especially. Dili sayon ang dalan nga iyang giagian. Sama sa ubang batanon, miagi siya sa kakapoy ug hagit sa pag-eskwela. Apan bisan pa niini, wala siya niundang sa pagkaton, ilabi na sa siyensya ug teknolohiya. Tungod sa iyang kakugi ug dedikasyon, napansin si Polly ug nahimong usa sa mga gitan-aw sa batanong Pilipino nga may potential sa space-related programs. Ang iyang kakugi ug determinasyon mao ang nagatod kaniya sa masalapad nga oportunidad nga karon nagbukas sa pultahan padulong sa kalibutan sa astronautics. Sa dihang atong gipangutana kung unsa ang qualification para hingpit nga mamahimong usa ka astronaut. A master's in STEM, so dapat na kay master's degree. And then you need to have like a diving license. So you have to be like a certified scuba diver. Or you need to be a pilot, so licensed pilot with at least 1,000 hours of flying. But there's a few programs where you could apply and go for free. And most of these programs really entail na naakay like project or like you're someone who, you know, has something to do that could benefit humanity if you go to outer space. Usa si Pauli sa mga aplikante nga nakaabot sa maong level. Usa ka dakong garbo alang sa Subo ug sa tibuok nasod.
Sa pagkakaron, iyang gifocus ang iyang pagka-space biologist nga aduna expertise sa microgravity. Subay ni ini, nagpadayon pa ang training og proseso ni Pauli aron nga mamahimong hingpit nga astronaut. Apan para kaniya, dili lang kini personal nga kalampusan, kundi usa ka paghinumdum nga walay imposible sa tao nga adunay damgo og paningkamot. Og alang kang Pauli, ang iyang panaw usa ka mensahe sa tanang kabatan-unan nga walay imposible kung adunay determinasyon ug pagtuo sa kaugalingon. If there's any, students who are interested in science, technology, engineering, math, in general, I hope that you continue, pursuing your passion. Gikan sa Sugbo, padulong sa Kalawakan, si Pauli Basubas nagpamatuod nga ang damgo walay utlanan kung kiniubanan sa kugi ug paglaom. Ako si Orkis Lapingkaw, Balitang Bisdak. Adunay mga pag-uwan-uwan nga masinati sa pipila ka mga lugar sa nasud bisan kun walay nabantayan nga daotang panahon o bagyo sa mga unang adlaw karong tuig 2026. Sa pagkakaron, tulo ka weather systems gihapon ang padayong nakaapekto sa nasud nga mooy mihatod sa uwanon nga panahon. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay mga pag-uwan sa pipila ka mga dapit sa Samar ug Leyte provinces. Lakip na dinhi sa Sugbo ug sa Bohol. Hinoon, naminusan ang pag-uwan-uwan sa pag-abot sa lawom nga kagabhion. Posible gihapong uwanon ang ubang bahin sa nasud. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasud. Mayong hapon mga kapuso ug happy weekend kanatong tanan.